God, ये तो साला के लिए फार्मेसी के वाला और बस स्टार्ट बंद है इसके लिए ये तो और बस स्टार्ट है इसके है भाई अरे भाई बोले कि सही बात है गाड़ी चालू नहीं हुआ ना स्टार्ट है ये बुझ स्टार्ट है ना स्टार्ट है ना स्टार्ट है तो 12,000 पर जाकर तुम भाई लाख में बेटा पैसे का गाड़ी लिया এই খোঁজাকার আমি হাত ছাড়া করতেছি তাহলে গাড়ি নিয়ে বানাবো সেই দিয়ে বাইরে তো এখানে গাড়ি হলে মজা কত হবে রে ভাই আরে কোসিল ওইভাবে স্টার্ট লেভেলে তো তাহলে গাড়ি ভাই আমাদের একটা গাড়ি ভাই এইভাবে লাইলা স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলে স্টার্ট লেভেলে তুই দেখে দেখ হয়ে গেছে ও কত হইলো ওই ঠেলতে হবে হ্যাঁ ছাড় বেশি করে লাগিরা হইছে ও তো ভাইলে এক কাজ করো তুই একটু ঠেলেও আর আমি স্টার্ট করে দিই তাই হবে হ্যাঁ তাহলে যাবো ভাই ঠেলিও